guys, we're playing Minecraft. Dito lang yan pala eh. Dagan-dagan lang ko. Anak ka rin sa skate house. Unsa man dyan sa skate house. Kani ba? Turo, zombie. You need the sword. Thank you, sis. I'm here. Sulod. And give me a chicken. I save you. Where are you? Give me a chicken. Masap na ako no. Ate, erase this one. I have chicken. Wait. Oh, I have a book. I have chicken. I'm so hungry. Okay, you need a chicken. Okay. Give me chicken. Chicken. Ikaw. Wait, I need to get my kuan. Ate, naipabuto. Ayaw pakita kay na mubuto na siya tinuod. What was I running? Na nagambak-ambak na jud siya, mura na jud siya nabuang. Ate, where's your chicken? Oh, here. Wait, ate, don't panguha there ba? Ate, mag-ilis ko blue din. Ayun na ako igdala sa imo ha. Batiin mo ko eh. Oh my gosh, nag-advertise me. Ito ko sa lawa. Ha? That is one watermelon. One Kaya click. ako tulog. Kasi po siya amo regana. Kana sa din. Back to game. Ako ra yatag. Oh, kana, kuana na. Ate, blue. I want the blue because the blue is so cool. Pero wait, ate. Fine, yellow. Give me the yellow. Panguharan din na kay sword lang na asa ko, sword. Sus. Real mo kasi sa cellphone. Where's Real kasi yung cellphone. Where's the helmet with here? Wait, ate, because hala, wala ko'y kuan. Patay do taning zombie ha to. Tinibuto to, kay mubuto to kung balay karon. Ate, give me a chicken because my chicken is not now. Ha? Here a sword. There, get. Give me a chicken. I'm cool. Yeah. I need to magbilin pa ha. Thanks. Oh my gosh. Wait, because I need a sword. Wait, you don't want a chicken? Yeah. Go! Get! Hey! Na-advertise mo. Nagikuha na ako. Mana? Nagtawad ako. Di ko nawala ang helmet. Nagtawad ako. Wala man nawala mong Oh, helmet. nawala. Yummy. How about me give it? Oh, daga na tataba. I wonder. Ate, here! Natunga na ako. 28 ta. But, oh yeah. Come on, let's get out. Let's get out of here. Ate, my sword is wala. Why are you get? Ate! May mabuto. Tago ta. Sa tong balay. Oh my God. Ate, give me my sword. This is a yellow. Wait, ate, because I need to get the sword. Imagination. Because my sword, guys, is wala. Where again? Oh my gosh. Uy, wala di ko sa Ate, ayaw ba? Ate, wait. Ayaw gawas. Don't leave me. Don't leave me because the zombie attacking with us. Wait. Hey. Diba? Dito na sa kwarta. What? Dito na sa itong... Dali, tiro na ko namin eh. Tira mo, uban mo. Uban mo din? Ate! Hindi, uban mo. I'm not tuyo. Pero ka percentel. Ay, amala rin yung malaot. Isoksak ka. Papa, wait. Uban mo din eh. Last na. Ate, my sword is gone. Last na. Let's get in my... one round. Last na. Last na, Pin. Uh-oh, I'm worried. Ate, give me a sword because my sword is gone. Ate, you not give me a sword. You are so bad. Oh, naku yung... It's Dalawa, here on my sword. Dili,
na din eh. Yellow color Hasol, fruit. hasol Naro, po. sira oh. Ha? Hasol po. Wait, ate, wait. Bika na dito din Si eh. hasol na day, sudan ni hasol. Saan hasol dan? Ano man? Want to get that? Isda, ano man? May ako complicated. I am today, guys. Hello. Wait, we need to make something. Surog na siya dili na. Hello, wala ko ikuan. I don't have a sword. Surog na Nasa gusto diri pagdali no. Riyan ang ika. Wait, because I have to erase something. Isda naman. Ting-aling-aling. Ano, buto jud akong balay. Basta imo na ikatutok tangaw lagi yung tutok na siya. Awan din. Riyan dito tutok siya daw. Katawag si Adil no. Sagdahan kang Adil no. Bala ka din na, dugay. Mamutol sa akong kahoy first. Unya na din. Una na din ko do ko. Ay ra mo diri. Dil. Ano pag charge ni wala ra pa mi Dil. Yok na pila ka percenta. Masih masuk na mama. Sige mas kurintihan ka pa. Da, Pila ka percenta? Kaya pa naabot pa mi na diri. Pila ka percenta? Dili ba ikapila na ko nag-abot ko wala man gyapon ka naabot din. Pero ganyan kahapon kasi mo. Oh my gosh. Pero ganyan sila nang lagdukit kinakaabot ko. Ano man? Ipangalihan na diri tanan. Big time. Oh. Utahan. Oh. Dura-dura sa ko Dagan diri. sa pangalihan itong big time. Sabi po nimo. Ano pa? Kuyawa, bubida. Para di mawala, anak. Tulog sila yung ulog. Oh. Ate, una na rin kay mamutol pa man pod kog kahoy. Yung sa mga pagkabalo. Mamutol pa What's ka that? kahoy. Oh, mamutol pa kog kahoy. Oh, tara oh. Mamutol pa kog kahoy. Ayaw mo. O dili na no. Una na kay namutol pa kog kahoy lagi. Ah, karap na mamutol. Din he. Oh. Tadi rami tiha, di ramo te, dra kwarta. Di makakaon ba tong cake? Ano tong cake? Poki Pokemon. Poki. Oy, asa day totoo akong gibilin nga 50 sa inyo kahapon. Among gipalit. Sa inyo gipan, gigasto ninyo? Okay, anak man ka. Oh, anak man ka. Unsa ra mong paliton? Mamo jud ang uliton na to, guys. Uliton na to. Uliton. Daghan kay kog kahoy dinhi, guys. Daghan kay kog kuanan dinhi, guys. Uliton. Kay bagsulod. Ay, Cellphone na bintan. daghan kimi na ko kay. Ate dinhi ali. Come on. Laro po ako. Kaning kuaon oh, kani. Kani oh. Wala lagi na siya diri. Pagkabila ko. Kapagita ada wala ba? Wala ba din? Tagita wala. Kasi burag wala. Wala lagi din. Promise wala. Ito daw ko wala dyan. Okay, ayaw lang pamutaw kahoy. Ako lang. Baby, ayos ibis. Subuti. Hinay kaya na mo kuan ay. Oh. Magkuha sa kong kwarta. Kuha sa kong kwarta. Uliton na to, guys. Uliton. Tugay kay siya, guys. Uliton na lang na to. Uliton. Tara, Guys. guys. Ano sa spider? Musulod sa kusong cake house sa magkuha akong secret house. Ay, magkuha akong kuan. Ano naman ito ito? Oh, you there? Oh, I see your name. Dil, ako din sa akong cake house. Dil, habli sa dil. Dil! Unsa? Abli ba? Sige, magsulod. Sure mo
Laban ko ni. Let's get started. Drive safe. Uliton na to guys, uliton. Sama. Eh. Ano may unod? Di na ako diri ako. Di sulod kita hindi. Pagod ko di. Tige patay ko giro. Da. Nagkuha ko. Alihi di nagdahi ko dira dilbe. Uy wala ko dira ako. Alihi sa to dito dilbe. Alihi sa to dito kay. Anara. Alihan sa ko to. Ayaw, this. I-listen na ni nato guys. I need the armor. Oh, iyo, jeng, wala, iyo, Okay, listen. iyo, Wee, jump. Nag-advertise na po to guys. Ulito na to guys. Kay nakuan man. Ulito na to. Kaya na-disconnect man ko. Nako dito, uy, dito sakto to. Nako dito sa kuan, na secret room. Dira, nako dira. Ayaw po ko ako sa labo ha. Ano man. Nako dira. Tabani ko diri isbi. Kanina yellow lang. Hey, my gosh. Ano mama po nang gibot nga na? Tabani ko diri isbi. Gusto kong armor. Ayawas ka. Di ko makakuha ng god. Kaning irisan kaning. Ayun katong isa dayon katong yellow. O ana. Ni manggod tag armor. Nag-aabot guys. Come on. Uy, wala pa. Na ikaw na lang dira. Kasi mapatay ta ka doon. No, patong gibot ng laban. Ang tao, nakakreative ta. Wala na dyan, mga matay dyan tani. Need dyan tag water. Uy, pito. Sige. Ayaw. Okay, ako ra. Kay hapit na. Hindi, so. Nabala kay. Magkuan. Tawa na bungkag na noon. Balik na pa ta. Dagay tani guys. Wala na. Goodness. You needed the water. Go in the water. Good. Kura erase be. Mana? Wala. Man. Hindi na ako. Ang saramo. Ipigaw naman sa'yo. Sisipilamhan. Hindi. Sumusuko ngayon. Alam na, hindi. Sumusuko ngayon. Kada na naman ako. O bakit? Tulad na naman ako. Pero ngayon ay dapat iba. Wala lagi kwarto. Wala kwarto. Ayaw guys. Pero ngayon ay nakakalimutan.
good na. Moadto sa kusa kong... Hay, hapit. Lati ko, butngin na kay kuan. Butngin na lang itong kuan, be. Sobok. Oh, Adin, please wait. I'm scared because the zombie coming with me. Zombie. Zombie, Adin, run. Oh my god. Wait. The heck? Where's the Ay, zombie? Dirita, oh, come on. Oh my god. Ala, patay ni zombie. Turo, oh. Please protect me. Da. Thank you. I save you because you are my life. You are my creative. You are my life. You are my creative. Let's here to sleep. Where? Here. Let's here to sleep. Oh my gosh. Don't forget to close the door. How to help? Oh my god. Oh my god, you're gonna be died. I wanna die. Yeah, you can die. But how should Nalumos I do? kog maayo kay nakuan man jud eh. But you're there. Oh, we have a secret room there. Wait, I need to go. Oh my god, I'm gonna hold it too. Honey, you're gonna die. Oh, goodbye. Goodbye ate because I am advertised. See you soon for everyone. Ah, Oh my god, respawn. me, ako na lang isa. Oh, sorry. There's a something. You're there. Come on. But I'm scared you guys won. Oh, you're done. Anyway, akong secret. My secret room is here. Ay, nako na sa isa ka doon. Nihawa nila. Eh, mo na may gipang kuha ng kwarta. Ari, help me kaya. Wonder the zombies eat kwartais. You are my leader. You are my life. So I'm gonna leave. Sus, kadapit. Ako sa bulay. Ari, help me ba? Uy. Faster, run. Ari, kaya. The zombie I come with me. Goodbye. Ah, she not done. Maybe right there. Ate, nawala tanan akong gamit. Ari, run and me. Run to me. Nah, you. Nah. I need to go. I need to help you. Wait lang, kung saan ako aron madali. Dapit. Lah, patay. Kabalo, dapit na daw. Good news. I need to help you. Make sure kung mamatay ka dira. Brad! I'm so... Oh my gosh, guys! I need to help you. Where's the door? Oh, respawn. Na-respawn na po ko. Nawala na po tanan akong gamit. Mana rin, nakuha na ako. Hello, I'm here. Oh. Oh, Adil, I see you. Adil, I'm here. Adil, why did you? Hello. I am here. Kaya dito, dira na ka mato ko dito. Adil, dito na ka mato ko dito. Wait, I'm so dali. Karapit. Dira. Wait. Ay, wait. Wait, manaw sa tako. Wait. Ginger. Wala man ka. Wait, muadto ko. Ate, we have a magical! Gipatay ko niya! Run! Dira agi sa door. Go. Ah, nag-advertise na po ko, guys. To patay the zombie. Ate, it hit me! What the heck is that? I think it's... Help! Bye-bye. Nanay magic. Matong namatay sa ako. Ay, muuto. Ate, I don't have a gamit. May gamit. Ito nagatingog-tingog. Akong isa. Wait, patay mo. Ay, dat patayo. Patay mo. Dirita ako, dagan ko. Ay, nan, dirita. Ala, suri.
Diri ba to? Ah, yeah, diri. Arit, wash. Oh, we need to ligo because we're daw so baho, Adel. Adel, please. Ate, wait, because I need to get a spada because my spada is gone. Wait, you erase. Ate! Sis buto. Ayog pa doon kay mo buto na siya, mo buto na Patay, siya. buto na akong balay. Good news. Magari. Delete. Sige, faster. Bra. Nato siya dire. Oh, nata siya din na open. Nabala jud ka mo buto jud na. Wala na koy bahala, guys. Wala koy Ate, bahala, guys. Kay mo buto na na, guys. Buto na na, guys. Buto na. Asa? She gone. I don't know where she go. My gamit is gone na. Di mangumas ako din niya. I don't know. Ay magkuha kog zombie, magkuha tag zombie now para magkuha tag zombie og naong hali. Pila na ko bo? 2. Okay. Let's uto na to daan so add it to my face. Naang. I don't like this face. Na-advertise food ka karon tayo. Wane, babe, panagtawad ako sa imo. Lahok ka. Ambot. Na, nakuan lagi ko. Nag-advertise lagi ko, guys. Makawala lagi ka. Ako din sa mga chess. Ay, dira. Sa solo at dira dito. I want to get this one. To suot my that and Hey, will you not suot a zombie face? Yeah, because aron na atay shield. Mawala lang niya to suoton. Aron na atay shield. Ado na basak. Dito. Look at my face. Look at my face. Look at my face. Yes, sir, bati. Yes, I know. Na, advertise na po ko. Gani ako wala ko nag-advertise. Diri. Mo manggili, wala ko nag-advertise ato na. Lah, baraling ka diri. Uy, we dito close ha. Wala ba kasunod? Nag-asa ka. Nako di sa diri. Yung light purple na house. Nahoy, nahamak ka. Diri ba? Ha? Oh, dira. Sige. Tada, hello! I need to go in the simba. Pero kung balay ko, hadi ko sa simbahan na. Oops, I'm so... Oh, here. Na, advertise ko ba? Ako ikaw nila. Building 13! Grabe yan, mabasa ko, hindi ko blue. Building 13! Ano, wala. Building 3 yan! I need to slide. I need in there slide. I don't have a chicken. I am died. Chicken. What? Where are you? I need to give you chicken. I need to... Adele! They don't joke me. Nag-advertise pa dyan ko, guys. Why did you not eat? Eat. Aster, because may kuwan may... Locating survey! Grabe yan, locating survey. Gone.
I am gone. Faster. Where? There! Eat. Eat. I need to slide. Dali lah. My kuan is full. Oh, are you there? Haha. La 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 la. Ala, manong diri ko but I'm to the slide. Ayaw joke me. Di mana ini siya slide? Ako sih, ako iat. Ate, mga matay tantanan. Na-disconnect. Mga matay tantanan. Wala na, okay na, na okay na. Ay, sige, sige. Na okay na, na okay na. Protect me! Ada! I'm dying. Goodbye. Huh. Naapas rin. My heart is gonna get. We need into the. Oh, here is Kwandilo. Nara, nakahanap ko pa rin. Kani guys. Dil, diri, tahan, diri. I'm Ano ba? here. Dito sa wuhadanan. Oh, Where? you there? Haha, hello. Hey, Where you look. are? I'm You there. hit? Adil, no. There, I'm there. Oh, ligi gali sa taas. I'm there. Hello. Wait, ate. Hello. Wait, aron magdugan ta sa kapit na ko. Ate, wait. Get ready. Wait. Steady. Ready, Steady, steady, go. go. Ay, why did you... Wala, nagpadagan ka, Kay. Wala ko nagpadagan ay. Oh, we are dungan. Hello. Finally. Ay, I don't want to do you. Guys, padapling ko gamay ba? Hello. Lah, abatas. Patay ko. Adun, please protect me. Where's me? Oh. La, nanako sa ubos, Kay. You're died. No. Kami dapat kita. My ate gonna die. Dungan ta diri. Wait, ate, wait. Because I am a locating survey. Ready, steady. Ate, wait. Dila ko na. Wah, nung nag-green dress mo, dili sa ko wala. Bakit? Ano to? Gidungan ali. Ate, wait. Ali. Sibog. Gi. Ano? Oh my God. Sorry. Ikaw ra on be. Dili. No, need to alam. Need tag duwa ka kuan. Yeah, put it to. Gi hali saka. I'll be waiting. Ay gi. Gi hali. Adil mo. Bala kay. Oh my God. Ningano imong gionay. Nawala pa man ko nag. Ayam day. Ano, saan na eh? Nabalik naman ka din noon. Watching TV here. It's good. I'm off here. Wow, I'm off. What's this? Nagabotas ganito na. You are the orange and I'm eating. Wala, buslot lagi ni. Buslot lagi ni dong. Hala, wala ra pa dyan kay kuan. Patay, walay sulod ng matis. Okay, itong kuan kay buslot ra ba? Nah, wala pa dyan kay sulod. Nah, nangawala talaga akong gamit. No, wala ko'y kuan. Nah, what the heck? Ate, ayo i-out ka naka-survive pa ko. Nai-out na lang na ako. Nahulata pa tani. Kaya naka-survive. Ayo i-download na kay naka-survive pa ko. Help di ka i-help. Nay, mo yung ikaw i-download ka na. Udah i-download ito. Sa bagitas ako. Tidak iris subay. Dakig ting gamit dira dil. Wala. Ay, tay mahimo ani. I don't have a gamit. Kukuha ka
here we have. Oh, here's a chest. What is this? Ako ana yung mga sulod ang ako. Okay, wala. Dakay po. Adira ko. Nasa gilid din? Ito, wait pool. No. Matulog sa ta eh. Na ba aman. Kira sureya. Kure sira. Ate waya. Wait lang. Kuto, balik ko. Oh my gosh, guys. Ano may gawas ko? Matulog sa ta eh. Wala yung mga unod ang imuha? Hey! Charot. Ibalik na lagi ka. Nag-advertise ka? Wala. Ayaw i-out ha kay aron makasurvive ako. Aron makasurvive pang isa. Pants. Kulang ko tong pants. Oh, here. Sure. Modern. Na okay na pod ko rin. Hey, you in the orange! Wala, patay. Hey, you in the orange! Tulog na kaya katulog na ko. I don't want to sleep in my bed with the pink. Tulog pa siya bed. Kung ano Is na. this my bed? This is not yours bed. Oh, bawal man ka mo lang to. Dito lang ko. Bala ka. Matulog ka sa ko. Tulog na tagi. Hey, is it you? No, nakabakot. Adil dito. Lagi ka sa orange. Buot man ka. Saan ako? Bagay na duwa ka bed para dito ka. Tulo-tulo pa siya bed. Siya naman dahil siya mo on. Ako. Ako, ito na dalawa. Tulog na! Ikaw una. Ang bantayan. Good job. Tunga dito ba Dunk, I see it now. Nata. Ayak. Now, come on, let's outside now. Never see my skin. Ate, will you patay I'm me? not patay you. I just want to hear it. Golden apple. Where are you? Wait, because I need What to the heck? eat golden apple. Why did you not Binlan? Eat golden apple because we have this. What? Oh, ako li mo gibinlan dog. Ay, yung gikaw na apple katong gold. Oh, katong yellow. Katong yellow, katong dili mo sigla. Oh, dili. Here we go. Here we go. I need to give you a apple. Wait, I need to Ngayon, nagawas? Pila mo gikaw na apple? Ha, isa. Lagi mo kaon ng red. Ada Isa? na. Just. Yummy, bye-bye. Unsa din yung yellow na heart din? Ate, come on.
Wait me. Uy, ikaw ra. Del, wait me. Kiwag ako. Asa ka na ka din eh? Naman ko din eh. Tura ka. You up there. Ako dito sa cake house. Kay mamo ako gold bag. Ate, Nakuha ko kwarta. give me to. I need to. Ate, where are you? Asa balik sa tadira sa kuan. Kay pagkuha gidadi oh. Yan, nakakuha na ko. Tada, ang gibit-bit. Tara, inani mo kuha na. Let's go. Oh my gosh. Let's go. Let's hear it. Come on. Wait. Nabalik na po din eh. Oh my god, I've died. Adel, I've died. Get the water! Get the water! Oh. I never see. Ate, it's there! It's there! It's there! Oh my gosh, napasunog pa yung galit. Whew. Oh my god, my heart is too dalaw. Kana mo mapugibot na dirig ali. Ay, barat ba kayo ah. What did you not believe? Look, wala lagi di kwarta. Ate, wait! Kato lagi ibong, kato lagi ibong, daw lagi di kwarta. Di wala lagi kwarta bukuan. Ibot niyo mo. Insult niyo mo, ano. Tadi lagi siya makakuha. Kato lagi ibong tumitinaan. Oh, naa! Uy, ako lagi kay wala. Ano? Di siguro. Oh, wala jud. Babe, change the time mo daw ng yellow. Ano, pala ka din na Dili jud wala lagi jud ang yellow. Wala jud ang yellow. Oh, di wala. Katawa wala jud. Oh, wala lagi ang yellow. Oh, change ta. Be? Kung anong nakuhaan man na, di lang siguro kakabalo. Wala di tawa magkaroon ako. Tawa. Wala jud hindi siya makakuha. Be, ako be. Oh, wala oh. Basi nangakuha na nimo. Wala to pa jud akong kani. Tu naman pa di magiandam. Uy, wala. Uy. Yeah, word. Nagapangilog man pud ko. Sinakoy na ko na. Isa to kung hard. Pas yun. My gosh. Oh my god. Guys. This is epic. Ate, wait. Kamusaka pa ko. Saka ko. Ate, nga ba? Wow. Kasi out nila. Dali. This is only one shoo. La, I am died. Why I am died? Fuel resist times. Ano sa? Sabot ang gibasa. Ano yawa di ka mapatay ta ka. Na, bye-bye. See you soon in Monday. Lagi gutom ko, no is chicken. Walay chicken. Nasa kong kuan. Oh, let's go here. Ate, come on, follow me. Allow. Wait lang. Ayaw lang pagkusog dagan kay aron hulatan tika.
lang, musaka pa yung kong taas ko. Tinaog na, kaya gulat ako. Wait lang. Bye-bye, anito. Ayun! Tagaan na natin kagkuhan, chicken. Kaya di I mo ka just maapas. scared ko maap. Di lagi masuk. Ikaw na ba na yun masuko? Pag di ta kahulatan. Asa ka? Wala man ka. You're not up here. Iyaw ka ka, nakasurvive ako. I-outfit ko na kung di ka mahulat. Nagulat na to sa imo ha. Tututututuru. Tututututuru. La 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 la. So, come on. Sinundirostira. Tikadupustira. Wabnaog ko di mo siyang pwede. La 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 dun mustis. Paira. Ayaw bagbak na yun namin. Baklay mo. Na naman doon naman kay ko sa imo ha. Masyado. Bantay lang kawa ka sa dola. Masunbagan kita. Come on. Tata. Dini follow me. Follow me. Lagi day kayo po. Di layo na kayo kado. Ano stop! Wait, waka. Ate, we have a witch. Labayan tana. There. Look, see. Come on. Let's faster. Here. Because it's already night. Faster. Dito lang ta sa akong balay din nasa kanan pa dito makanan sa Ayan, dito akong chicken. Dagan Dagan ko dito chicken, dagan kay kog chicken as in mo kung gisudlan. Gali dali. Oh my god. Nanapoy witch dito bay. Wala din ang mga kana. Little. Let's go. Run. Boo. Kani gira sila. Where are you? Na nag-advertise ko bay. Please wait. Out. Out. Please. Na. Tabi ani bay. Ipa mo si tabi bay. I-off na ng vlog. Come on. Bye-bye, guys.